What the hell? Ada orang. Ada yang mati, guys. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game 90. Dan di video kali ini I'm back. Kebetulan juga videonya dari Alexis tersendiri. Video ini dirilis pada 2002, tahun 2002, 1 bulan yang lalu. Dan sekali lagi gue bilang ini ARG horror, bukan hantu-hantu ala di sini. Kalian intinya nggak akan menemukan kuntilanak lah, hantu wanita Jepang lah, hantu bayangan hitam lah. Nggak ada ya guys, itu nggak ada. Ini ARG horror, jadi ini jenis horror yang berbeda banget. Nah, untuk Mandela Katalog volume pertama itu udah pernah gue bahas ya guys di video gue. Jadi kalau misalkan kalian mau ngeliat yang versi volume pertama itu ada di channel gua, dan di situ juga gua ngebahasnya itu versi penjelasannya, itu bukan kayak gua nge-reaction gini ya. Kalau ini kan gua volume keduanya ini gua modelnya kayak reaction. Jadi gua kasih penjelasan sesuai dengan apa yang gua lihat di sini. So mendingan kita langsung aja deh mulai nobarnya. Mandela Katalog volume kedua. Winter Break 2009. Kayaknya ini akan ada hubungan cerita yang Mandela Katalog volume pertama sama volume keduanya guys. Kayaknya ya. Wanted by the FBI. Ada Murray sama Jonah Marshall. Oh, kenapa nih dicari nih? Korban apa nih? Victim 3, Victim 4. You've reached the Bythorn Paranormal Society. How may I help you? Hello? Paranormal Society. May I schedule an appointment? Of course, ma'am. Where's the location? My home. Disensor. Okay, thank you. Would you mind giving me a brief description of what you've been experiencing? I've been hearing things. Like what, Iya. ma'am? Kayak gimana dulu? I still hear the meows of my old cat Johnny, but the little guy passed away a few years ago. Really? A freaking cat alternate? Shh. I don't think it's an alternate. I just think his soul roams the house still. I want to make sure he finds peace in whatever realm he resides in. Do Dia you think you ngomong could help guide him? We can... roh dari orang yang Try, udah ma'am. meninggal. When would you like us to visit? Itu ada suaranya As guys, soon as kayak possible, please. menghantui rumahnya. When's your next opening? Well, we could do tonight if you want. Can you do 3 nights? Jam 3 I'm malam, away from kenapa? home on a business trip. I'm sure this will give you enough time to deal with him. Jangan mau jam 3 malam ya. How about 500 Itu a night? jam. Oh, hell yeah! Gila. Alright. Sounds like a plan. 500 US dollar kalau misalkan lu mau. Dan Thank you gua so much. I curiga. appreciate it more than you can think. No problem, ma'am. It's just what we do. Jadi beneran dealnya jam. Back it up. You got it? Yeah, I got it. You sure you got it? Yeah, just open the trunk. No, are you really sure you got it? Because I can. Just open the damn trunk, Jonah. I guess you do got it. Such a dickwad. Think we got Lu senang everything we karena actually dapat needed? 500 US dollar gitu ya. Not like we can Itu do banyak anything banget about it guys, now. gila. Shit. Oh, You got anything left? mogok. No. You used everything already? Damn it. Well, we don't gotta worry about income anymore since we got this massive freaking payday, right? Well, we got a couple options. Which are. Like what? We either one, ask someone to help start our car with the cables, or Steal another one? yeah. It's broad daylight now. But it's not like anyone's gonna call the cops here. Right. And we'd be doing yet another delinquent act. But it's not like we aren't already on the run anyway. Lu udah mogok bro di
Adam time first car with iChip sama Jonah. Jadi ini ceritanya Adam sama Jonah gitu ya. Tunggu, jadi si Adam sama Jonah itu si korban yang mana nih? Jangan bilang Adam sama Jonah. Tunggu, kalau Adam Jonah itu adalah korban, kenapa dicari sama FBI? Mobilnya udah benar guys. Dia lanjut lagi perjalanannya. And who's to say that she's not even crazy? Who's to say she's not as high as I'm going to be in 30 minutes? I would hope us, because the last thing I need is getting a weird house call from a stoned lady about a dead cat, and then there'd be nothing there. Nothing there. Right? Half of me thinks that there aren't even alternates. And the mayor was just too stupid to just make that entire infographic. Yeah, but then, like, why are we getting so many calls about alternates in the first place? Well, maybe because maybe it's mass hysteria, right? Do you think this is the rise of the war on alternates? I don't know. We're just two guys driving. Oh, sampai malam dong. Tapi janjiannya kan sampai jam 3 malam pertemuannya ya. Berarti ini jaraknya jauh juga nih. Box apa tuh? Kok ada salib di sana? You will arrive at your destination in 10 minutes. Holy shit, Apa that's tuh, actually really useful. I mean, they didn't have to outlaw these things, did they? Like, I doubt that guy's face Papan could appear on doang. something like this and, kill you. I don't know. No, they did not. I guess crime really does pay. I like how you're making us out to be gangsters when all we did was, get all of this. I know. It's just we lived our whole lives under the radar, right? Like the quiet kid. Orang ini tahu kalau yang nelpon itu anak kecil. GPS signalnya udah mulai buruk tuh. Oh, pedalaman banget tempatnya nih. Dia matiin kamera ya. Malam pertama Januari 12, 2009. Suaranya dia keluar dari mobil ya. Sampai di sana. Tunggu, ini rumah tujuannya kan? Rumah tempat di mana si orang tadi itu terima telepon dari yang katanya itu anak kecil yang nelpon katanya. Kok nggak ada yang nyaut gitu? There's one camera in there already, but it's one of those old ones with the tapes and stuff. It will record, but I won't be able to see it in real time. We'll just have to look at it afterwards. Here, kitty. Lalu langsung masuk cuy. Everything okay? Ini di rumah siapa sih? Di rumah orang yang nelpon tadi atau? You look so stupid right now. Dude, what am I supposed to do for a literal ghost cat? What's Oh, it gonna gua do? ngerti. As to that, Ini like, di what rumah are we doing? orang yang katanya ada roh pria yang udah meninggal itu kan rohnya itu I mean, apa ya? I don't really have to take that one seriously. Berkeliaran di sana There. katanya. Yeah, Jadi but ini you're rumah too tetangga scared to dari go si anak inside yang to nelpon begin tadi. Not too scared. I'm not too scared. Yes, you are. No, I'm not. I'm not scared. I'm not. I'm not. Roh kucing guys. Nongol katanya. Dia takut nggak? I'm not. You seeing this? The door. Gue jadi ingat ada video roh anjing yang ngestuk di pintu. Ada tuh, itu sempat viral tuh guys. Kind of weird. Trying to. Do you have anything to, tear down? I'm not gonna bust down this random lady's door. It's fine. She's not gonna find out. Anyways, moving on.
You see anything in there? No, I mean, there was nothing besides that weird kind of locked door. Not a meow, not a noise, nothing. Tuh, katanya nggak kedengeran suara kucingnya. Yeah, I'm not. Tapi I'm anak scrolling through kecilnya this. I itu don't think I bilang see ada anything suara either. kucing yang mengeong-ngeong di sana. Who knows? Maybe that thing's just locked downstairs. Yeah, the more I'm not gonna lie to you, man. The more I look at this house, the more I really don't want to be in that. I mean, I don't see anything. I think we're just kind of babysitting an empty house for 3 nights. I mean, I think the best thing that can happen is we just leave now and then we say we were here the entire time. Because I'm looking at this house and I'm looking at this footage, and even though there's nothing too threatening about it, I don't like it. I really don't like it. It's literally just an empty house, bro. Can you suck it up for 3 nights? Fuck what? Jeritan. Sekarang GPS-nya nggak ada signal. Where'd that come from? I think that came from the house, man. I really don't like this now. I'm the opposite. This is kind of interesting. I don't think you should go in Si there cowok now. yang I'm satunya going back lagi, in. There's something dia itu deeper than a cat here. malah I think seneng that's ada the kejadian kayak problem. ginian. I think it's fine. You're over. Realize what this could Yang do for satunya us? lagi tuh udah What for us? ketakutan. We're already on the run. We don't need this attention again. Do you like it or not? I'm going back in. Adam, please. It's too late. I've already made up my mind. Malam kedua, dan mereka itu ceritanya mau nginep 3 hari di sini to expose to cause great increase. Oh, ini malam kedua, guys. How did you die? Where are you from? Itu detektor kah? Bukan kan? What year were you Detektor born? signal itu. Are you lost? Am I coming through? Loud and clear. Oh my god, behind you! Shut up. You see anything on the cameras? Oh my god, behind you! Dude, Apa sih? cut it out. Apa yang di sampingnya sih? Oh my god, behind you! Dude, seriously, stop. Oh my god, behind you! Behind you! Behind you! Mulai horor. What the hell did I do? Just forget. Temennya ngapa sih? What are you saying exactly? Dude, that's not funny. What's not funny? Orang Take cuy. a tiny bite. God's probably not even looking. Oh, go ahead. I don't know. It was good, but suddenly I feel kind of scared. Why you scared? Takut kenapa? Follow the shepherd. You are a fool. Follow my voice instead. You will find great happiness. Ini Wake up. ini kata-kata yang pertama. Mandala Katalog yang di volume pertama ini nih sama persis nih. Yang gua bilang ada malaikatnya itu tuh, kan dia itu suruh Adam tuh bangun dari tempat tidurnya. Ada tuh. Hey, I lost visuals on cam 3. You think you could check that out? Dari mana anginnya masuk? Ini mulai-mulai udah ada yang mengganjal ini nih. Siapa yang buka pintunya? Oh, ditutup.
lagi dong. Flashnya tinggi banget sih. What the hell? Ada orang. Ada kepalanya. Ada kepalanya guys. Sebentar gue mundurin bentar ya. 1, 2, 3. Nongol. Itu dia. Kepalanya dong. Tinggi banget. What the hell? Ini makhluk yang di Mandela Full Man pertama. Ada nih. Kok mereka gak ke rumah anak kecil itu ya? Ke rumah anak kecil yang nelpon mereka, yang minta bantuan sama mereka. Iya dong, makhluk yang sama. Mereka diserang gitu kan? Tangkapan fotonya kosong dong. Adam waited to come back to the car after it started talking. Adamnya nggak balik ke mobil setelah dia itu nyusul si Jonah. Ini yang ngambil gambar siapa cuy? Adamnya mulai aneh. Adamnya mulai aneh nih. Come and call, let's get a pizza. Tuh Jonahnya itu ngasih message. Hey, I know. Gua kenal tempat ini. Suara kucingnya. Ini dia suara kucingnya. Did you just pick that up? What's the matter? Jack out your tongue? Don't. Just don't, okay? Please. Oh, so now you're taking this seriously. Dude, I don't know what you want from me. I'm as serious now as I've ever been. This whole time, huh? So you fucking with me was you being serious? I get that I screw around sometimes, okay? But that's just what I do. Well, maybe it shouldn't be. Look, man, I'm just devastated that I'm not as broken as you still are with everything that's happened, and I'm sorry that I can't keep helping you carry this burden. What does that have to do with anything? But I'm reaching my fucking limit here. These things have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. No, I don't. Fucking listen to me. You're not invincible, okay? I know you thought that when you started doing these fucking death marches. And nothing happened, and I get it, but this right here is real, and you should know that more than anybody. What's that even supposed to mean? I wish we never looked for your because she is dead and gone, and we were never gonna get her back. What did you just fucking say to me? And I'm sorry that these are the lives that we lead today, but Adam, if you walk down those stairs, you'd be joining her. And if by some miracle you come back out, I don't think you'd be yourself. And I'm telling you right now that I yang ngerasain si Jonah yang maksa masuk itu si Adam. Confirm that. Well then just fucking leave then. Leave. Kucingnya ada terus. Pintunya kebuka. Ini masih di rumah yang tadi atau bukan? Lah, suara kucingnya dari ini.
Ini TV yang nampilin wajah orang aneh ini. Ini awal mulanya muncul makhluk yang creepy itu guys. Yang makhluk tinggi itu ya. Itu munculnya itu dia. Baru gue ngomong udah muncul. Firasat gua buruk. Itu apa itu yang di tengah-tengah hitam-hitam? Dan dia ngomong guys. I did the right thing. Nobody is coming to help you. Ya lu kan bisa keluar dari rumah itu. Jonah, you there? Do you understand? Apa sih yang terjadi sama rumah ini? Kenapa Adam sama Jonah dibilangnya victim? Mereka kabur. Ada yang mati guys. Jangan bilang Adam ninggalin si Jonah. Karena dari awal si Adam kayaknya udah diincer. Habis dong. Keren sih. Creepy guys. Jadi benar ya kan kata gua, rupanya yang di volume katalog kedua ini ada hubungannya sama volume katalog yang pertama. Dan semua insiden yang ada di katalog yang pertama itu rupanya ini kayak mengkisahkan cerita dari sebelumnya. Artinya volume kedua ini ada ceritanya yang di volume yang pertama. Buktinya kalian bisa ngeliat itu ada beberapa makhluk yang awalnya itu memang muncul di volume pertama. Ditambah lagi kalian juga bisa mendengar si makhluk ini itu kayak nyuruh si Adam itu bangun. Gue curiga nih, jangan-jangan di malam pertama pas mereka lagi nginep itu kan mereka itu lagi explore. Si siapa antara Adam sama Jonah itu udah ada yang sadar rumah ini itu ada yang gak beres. Malam kedua salah satu dari temannya ini kayaknya masuk lagi ke dalam rumah dan satu orang itu ada di mobil. Rupanya kalian kan ngeliat ya di scene di sini kan di malam kedua itu ada yang masuk ke dalam sini. Dia itu pakai alat pendeteksi gelombang elektromagnetik. Ini biasa digunakan untuk kayak deteksi ada makhluk halusnya atau enggak. Rupanya pas dideteksi ada suara makhluk aneh tuh di dalamnya. Makhluk ini itu kayaknya dari awal itu memang udah ada di dalam rumah dan memang pas di malam pertama itu nggak nyerang mereka, cuman kayak neror salah satu di antara mereka antara si Adam sama si Jonah. Dan gue curiga nih pas malam kedua itu kan antara si Adam sama Jonah itu kan ada tidur di dalamnya. Kemungkinan menurut gue itu si Adam ya. Si Adam itu kan tidur di dalam rumah. Rupanya makhluk ini itu bangunin si Adam. Scene ini kalian dapat lihat pas dia itu kayak nyuruh wake up Adam, wake up Adam. Ini juga ada ya di volume pertama. Pas si Adamnya bangun, Adamnya jadi aneh. Malam ketiga kayaknya semua insiden mengerikan itu mulai terjadi. Entah itu si Adam itu masuk ke dalam lantai bawah. Terus di sana dia bertemu dengan makhluk yang badannya serba hitam ini. Dan makhluk ini itu nyerang si Adam. Gue juga gak tahu kayak gimana. Cuman yang jelas si Jonah itu kabur ninggalin si Adam. Dan makhluk ini itu juga ngikutin si Jonah. Gila sih. Cuman yang bikin gue bingung sampai saat ini, tadi yang di awal video itu kan ada anak kecil ya, yang di bagian scene yang ini guys. Tuh. Ini foto Adam sama Jonah.
Adam sama Jonah itu ditelepon nih sama bocil. I've been hearing. Ini nggak bocil sih, ini tuh orang dewasa kayaknya. Cuman Adam sama Jonah itu kayak ngeremehin. Dia manggil ini kayak anak kecil, kayak punya permintaan aneh. Cuman karena bayarannya itu $500 itu kan tinggi banget. Jadi mereka berdua langsung tancap gas datang ke tempat kejadian. Nah, yang bikin gua semakin aneh lagi, kalau misalkan si Adam sama Jonah itu memang udah profesional, nama mereka memang terkenal sebagai pengusir hantu, harusnya mereka itu datang ke rumah si orang yang klien mereka datang ke kliennya untuk ngelihat kondisinya kayak gimana, kliennya siapa, apakah mereka di prank atau enggak, atau mereka itu beneran dibayar apa enggak. Karena $500 itu gede guys. Makanya pas mereka dengar 500 mereka langsung tancap gas kan. Gue bilang kayak gitu kan tadi kan. Makanya mereka itu harus pastiin dulu kliennya ini beneran ada apa enggak. Rupanya pas mereka langsung datang ke tempat kejadian, mereka kan langsung datang ke rumah si korban tuh. Di rumah tetangganya mereka langsung masuk ke dalam. Dan pas dicek di hari ketiga, katanya ada yang mati. Nah, kalau misalkan ceritanya di sini ada yang tewas, di sini ada dua kemungkinan. Pertama, mungkinkah yang tewas itu si tukang request klien mereka, atau itu Adam yang mereka bilang. Yang jelas kliennya itu pasti nggak ada, karena sejak awal pas mereka ditelepon, kemungkinan yang nelpon mereka itu makhluk ini guys. Iya kan? Kenapa gue bilang makhluk ini? Karena makhluk ini itu bisa ada di mana-mana. Dia itu bisa ada di dalam TV. Kemungkinan juga dia bisa pakai telepon, kayak punya semacam ability lah. Dan disinilah baru terungkap kalau semua kejadian ini itu ternyata menceritakan tentang volume katalog yang pertama. Dari Adam yang datang ke sana, si Jonah juga. Terus kalau di volume pertama, kalian tuh nonton dulu ya video gue yang di volume pertama, karena ini ceritanya nyambung banget. Jadi di volume pertama itu kan ada satu scene di mana ada satu keluarga yang pergi keluar, entah itu bapak sama mamanya, gue nggak tahu ya, bokap nyokap pergi keluar untuk kerja. Terus rupanya yang ditinggal di rumah itu anaknya. Anaknya itu buka TV. Pas buka TV-nya rupanya muncul adegan aneh. Pas anaknya nonton adegan ini, anaknya, kalian tahu lah kayak gimana. Rupanya semua dalang dari kejadian aneh ini itu gara-gara makhluk ini. Dan kalau gue simpulkan di bagian volume katalog yang pertama itu kan pas bagian endingnya ada polisi datang ke rumah ini lagi investigasi lah. Di sini katanya terjadi kasus pembunuhan berantai katanya. Mungkin ya ini cuman teori gue guys. Kalau misalkan memang Adam sama Jonah udah datang ke sana terus terjadi hal yang aneh, dan pas kita sambungkan dengan teori yang volume katalog yang pertama, pas polisi masuk ke sana terus investigasi, katanya itu kan ada orang yang dicari sama FBI. Mungkin nih Jonah sama Adam itu kan korban. Rupanya polisinya ngira Adam sama Jonah itu bunuh anak atau bunuh klien mereka sendiri. Karena polisi ini kan juga gak bisa bilang dong yang bunuh mereka itu hantu atau bukan. Karena kalau dibilang hantu juga ya mana ada orang bisa percaya. Setan bunuh orang di luar sana yang gak bakalan ada yang percaya guys. Makanya lagi-lagi di sini yang kena ampasnya ya si Jonah sama si Adam. Menurut gua, teori gua sih gitu ya. Entah kalau teori kalian. Kalau misalnya kalian punya teori yang lain, atau misalkan ada sesuatu yang kurang dari gua, kalian bisa tulis semuanya di kolom komentar guys. So sekarang tugas kalian adalah komen kalau misalkan kalian punya sesuatu yang pengen ditanyakan, terus punya teori yang lain misalnya, kalian bisa komen di bawah. Dan yang paling penting adalah like dan share video ini guys. Dukung gua terus supaya video bisa lancar terus ada. And so see you guys on the next video, karena di video selanjutnya kita akan ngelanjutin konten horornya lagi. Ya entah itu ARG horor, analog horor, atau kasus penampakan, tidak ada yang tahu.